Apex Court will finally take up 20-year-old pending mining concessions case on April 15, says CM, expresses hope that it will help restart mining. Elections move into top gear. Sitting MP Shripad Deepak Daurikar filed nomination for Lok Sabha Shiroda by-polls. Sri Shantadurga Balikarin Gade festival, famous throughout the state, celebrated with lot of pomp and gaiety. Right-wing groups up in arms as road threatens Maulik temple at Poraskade in Pune, threaten to take law in own hands. I'm Anjali and now the news in detail. Chief Minister Dr. Pramod Sawant said that Supreme Court will take up to 20-year-old mining concessions case on 15th April. The case will be heard by a bench of 9 judges. Here's more. A mining company had challenged abolition and declaration of Mining Leases Act 1987, which abolished mining concessions given under the Portuguese rule. Under the Portuguese colonial mining law, companies were granted concessions which were converted into leases under this act. The act was implemented in 1989 but with the retrospective effect backdated to 1987. As a result, mining leases expired in 2017. Mining workers from Sattari met Sawant at Ravindra Bhavan in Sakli and requested him not to allow the Advocate General in Supreme Court. CM told them he has already started studying this issue in depth and met concerned people during his visit to Delhi in a bid to solve the mining issue. 15 तारखेची जे हियरिंग लागला ते 98च्या केसीसचे म्हणजे 98 जो केसीस घातलेल्यो पळय न्हू त्या केसीसचे हियरिंग जे आसा सुप्रीम कोर्टान 9 जज बेंचीस म्हणजे 9 जज बसपाक जाय असले आणि त्याच्यानुसार ते हियरिंग घेवपाक जाय असले ते हियरिंग जेन्ना पयले फावटी लागता म्हणजे ही पॉझिटिव्ह स्टेप म्हणपाक काय हरकत ना जसो कायद्यान सॉल्व करपाक जाय त्याच पद्दतीन तुमचो विषय जो आसा हो सोडयलो वयतलो आणि ताज्या खातीर पयली स्टेप जी आसा हे तुमचे 15 तारखेचे हियरिंग आसा 15 एप्रिलाक लागला म्हणजे ऑलमोस्ट कितल्या वर्सांनी लागला हेजी तुमकां चत्राय आसतली ताज्या खातीर तुमी थोडोसो धीर धरात हांव अजूनय सांगतलो कारण आमकां विश्वास आसा की एक थोड्या म्हयन्या भितरूच हो विशयाचो सोक्ष लावपाचो हांव मायनिंग कंपनीच्या मॅनेजमेंटा कडेन दोनूय म्हणजे VM सालगांवकरूय आसतलो हांव पयर मेळ्ळो तांकां सेदा गोवाचे मॅनेजमेंट आसतले हांकांय मेळ्ळा हांवें ताका सांगलां तुमी 2 वर्सां संयम बाळगला 2 वर्सां आमकां खबर आसा म्हणजे कांयच काम नासतना तुमी कामगारांक पगार दिला तांकां दवरल्या हेका आमी ऋणी आहा तुमचे तुम्ही आनीक थोडे दीस जे आसा म्हणजे थोडे म्हयने ह्या गोष्टीची तुम्ही वाट पळोवची आमची मागणी आसा की ती बरो वकील नेमचो तेणी पयली म्हणजे मागणी म्हणजे आतांचो जो एडवोकेट आसा नाटकणी ताका तुमी रिप्लेस करचो आमी इतके वर्सां पळयता तेजी जी भुमिका आसा ती बरी ना तेजे मत आहा ते ऑप्शनाक आसा आमकां खबर ना कित्याक लागून आनी तो जर ती केस लडयत जाल्यार आमकां दिसना की आमी जिखतले अशें. Our reporter Mahesh Goyekar in Sakli. Long-time MP Minister Shripad Naik filed his nomination papers before North Goa collector at Panjim. MGP President Deepak Daurikar also filed nomination for Shiroda by-polls before Ponda Taluka election officer. Ayush Minister Shripad Naik filed his nomination in the presence of large number of party workers. Naik along with the Chief Minister Dr. Pramod Sawant, Goa Forward Minister Jayesh Salgaonkar and Vinod Palekar, former Panaji MLA Siddharth Kunkolikar, former Fatorde MLA Damu Naik, former Shioli MLA Dayanand Mandrekar and party workers. Opposition आम्ही केन्नाच कमी लेखिना लोकशाहीक ओपोनंटाकी रिस्पेक्ट करतात ताणें योग्य तरेन सगळे कोण ओपोनंट योग्य तरेन फायट करची योग्य रुल्स रेग्युलेशन पाळून आणि खंय तरी प्रचार करचो पण अपप्रचार करचो न्ही ही पथ्य जी आहात ती पाळून प्रत्येकान आपापले फुडें आपल्या पार्टीचे एजेंडा आपापले हांव जे कितें करतो हो एजेंडा फुडें व्हरपाचो अशें आमकां खात्री. 9 जाण आमच्या वांगडा गोवा फॉरवर्डचे आमदार आमच्या हांगा आशिल्ले थंयसर आमच्या कडेन गोवा फॉरवर्डचो उपमुख्यमंत्री आमच्या बरोबर आशिल्लो आमच्या अपक्ष मंत्री जे आसात आमदार जे आसात हे सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा. भाऊची सिम्प्लिसिटी गोंयच्या सगळ्या जनतेक खबर आसा की एप्रोचेबल जेन्ना लोकांक जाय तेन्ना भाऊ लोकांक पावल्लो आसा लोकांक मेळ्ळो आसा. भाऊच्या म्हणजे आमी पळयता की MP लेड फंडाच्या व्यतिरिक्त भाऊचे इतरही काम घडये कदाचित लोकांक खबर ना मिडियाक खबर ना बट त्याय पद्दतीत भाऊचे काम जे आसा हे न पब्लिसिटी करता सगळ्या लोकांच्या पर्यंत सदोदीत काम पावल्ले आसा. आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 तारखे येणारे 12 एप्रिलाक गोंयांत तेंची जाहीर सभा आसा आणि ती सकाळची
स्थान निश्चित जावना, पण पणजी वाठारांत चड करून पणजी वाठार किंवा उत्तर गोंयांतच आसतली. आज आमचे अरुणाचल प्रदेशाक 2 खासदार पयलींच बिनविरोध निवडून आयिल्ले आसा. MGP President Deepak Dhewlikar, in the center of a controversy who is contesting from Shiroda, filed a nomination for the Shiroda by-polls. He is all set to contest against the BJP candidate Subhash Shirodkar. Former Deputy Chief Minister Sudin Dhewlikar and other MGP workers were present. Deepak said that candidates from Apsa and Mandre will finalize within 2 days. आज राज्यात अशी परिस्थिती आयल्या की तुम्ही फोडप आणि तो तुम्हीच व्हरप, लोकशाही तत्व आज गुंडाळपाक लागलेले आसा हे राजकीय क्षेत्राचेर. आणि त्या खातीर सगळे जाण आज शिरोडा मतदारसंघात आणि गोंयांत एकत्र येत आसात. विविध तरेच्यान आमकां धमक्यो येतात. तुझे अमके केशी काडटलो, तुमची अमकी प्रकरणां काडटलो, तुझे असो मसालो आमचे कडेन आसा, तुझे अशी चटणी करतलो. हे राज्य, हे गोंयचे डेमोक्रेटीक राज्य हे सांगा पळोवया. तरी पूण हर एक शिरोड्याच्या नागरिकाच्या आणि मतदाराच्या सहाय्यान आज हांव ह्या शिरोडा मतदारसंघात भक्कमपणे उबो रावतलो. दीपकाची उमेदवारी फाटी घेवची म्हणून भरपूर प्रेशर मगो पक्षाचेर आयले, तांच्या आमदाराचेर आयले आणि त्यानंतर मध्यरात्री चौकीदारांनी दिल्लो दरोडा तुमचे मुखार आसा. पूण आज एक सिद्ध केला लोकांनी, ज्यांनी 7 वेळा ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षांत राजकीय माकडोड्यो मारल्यो, तांचे पासून लोकांक कुशीन दवरप आणि लोकांची काम करनासतना आपली पोटां मारप. आणि ह्यो माकडमुड्यो गोंयांत इतल्यो जाल्या की त्यो खंय तरी बंद पडपाची जिम्मेदारी कोणी तरी घेवची पडटा. ह्या 3 दिसांत आमकां भरपूर धमक्यो आयल्यो, ईडीच्या माध्यमांतल्यान आयल्यो, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आयल्यो, NIAच्यान काल एक धमकी आमकां आयली की बायलेक म्हज्या भितर उडयतले म्हणून. म्हणजे अशा धमक्यांक घेवन सुदीन ढवळीकराचे किंवा माधवराव ढवळीकराचे कुटुंब फाटी सरचे ना. ह्यो धमक्यो हे 2 दिसांच्यो धमक्यो आसा. आणि ह्या दिसा हांव नमूद करतां, जें कितें गोंयांत लोकांक, बारीक लोकांक जाय ते मुखार व्हरपा खातीर मगो पक्ष प्रयत्न करतलो. The Congress has finalized names of 2 former BJP men as candidate in Mapsa and Shiroda by-polls. Former BJP leader Sudhir Kandolkar will contest from Mapsa and former BJP minister Mahadev Naik will contest from Shiroda. Our video journalist Viraj Kamath from Panaji. 5 guides allegedly operating illegal on Goa's famous coastal belt were arrested on Thursday evening. The Kalangut police arrested the accused for cheating, extortion, criminal intimidation and criminal conspiracy. Here's more. The Kalangut police arrested 5 accused for operating as guides in the area illegally. They are also suspected of supplying girls to the tourist. In this specific case, they initially took 16,000 rupees from the complainant, a tourist and his friends. They were taken to a dance club and restrained later. Later, they were made to swipe their ATM cards and withdrew another 12,000 rupees after they were promised escort in the club. An offence of cheating, extortion, criminal intimidation and criminal conspiracy is registered, and all the accused persons were arrested and are presently in police custody. We registered an offence upon the written complaint of one Sagar Pawar, based of Pune, that accused persons, namely Sham Bharti, along with 5 others, hatched a criminal conspiracy wherein he was lured to hand over cash amount of rupees 60,000 along with his friends on the pretext of being supplied girls, and subsequently he was taken to Simba dance club at Kandoli, whereupon he was forcibly made to swipe ATM card for another 12,000, not even allowed to leave the dance club till then. Subsequently was threatened, and
asked to go away. Subsequently, after registration of the offence, we have taken into custody all the accused persons, and subsequently they were produced before the JFC MAPSA, who released them on conditional bail of ₹10,000 each with surety, with conditions that they should report at the police station for 1 week. We are determined to ensure that the tourists are not taken for a ride and there is no more extortion or any other illegal happenings in our PS jurisdiction. Our reporter Sameep Narvekar in Kalangut. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Kuttai locals are upset as construction debris from Goa Shipyard Limited is being dumped in their village. No permission has been granted, the authorities say. The Panchayat has assured that they will file a police complaint. Goa Shipyard apparently demolished an old building to construct a new one. The shipyard has hired contractors to dump the debris at various places in Kuttali. Sarpanch Angela Furtado and Deputy Sarpanch Raymond Issa visited the site and promised action. तुमकां दिश्टी पडटा आसतलें हांगसर ही माती हांगा डंप केल्या. आमी सध्या हा मेटा स्ट्रिपा कडेन आनी हो ओपन लँड आसलेलो. हांगासर ही माती डंप केल्या. एज पर सोर्सीस म्हाका कळोन येयला कितें ही माती जी येता ती सगळी गोवा शिपयार्ड वास्को आसा थंयच्यान हांगासर हाडून डंप करता तो कॉन्ट्रॅक्टर. आतां तेंच्यांनी डंप केल्याय सारकें. थोड्या दिसांनी हो जो लँड आसा पळय तो असोच ते भरतले आनी तुमकां खबर आसतलें सालिगांव कितें चल्लां तें. माती डंप केली आतां थंयसर इल्लिगल स्ट्रक्चर येयला. सो म्हाका अशें दिसता की हांगाय फाल्यां कितें ना कितें झोपडपट्टी तयार जाता. आमकां इन्फॉर्म केलें न्हू तेदो आमी येयलीं बेगीन आनी आतां आमी पुलीस कंप्लेन दिवपाक केला. आनी दे हॅव नॉट टेकन एनी परमिशन्स फ्रॉम द पंचायत. कांय एप्लिकेशन पासून गायलो ना आनी वीच इज टोटली इलिगल. परमिशन घेवपा जाय. दुसरी म्हणल्यार दुसरी गांवां आसान गार्बेजी असो कचरो असो हाडून आमच्या गांवांत घालपाक आमी दिवपा नाय. One of the drivers involved in dumping debris was caught. Watch. तो मटकी शिपयार्ड का है जिसका जगह है टोमी सर का. टोमी सर डालने को बोला है. आपके पास कुछ है डंपिंग का? नहीं वो दिए नहीं हम लोग को. वो बोल के गए कि हमारा जगह है डालो. आप गाड़ी किसको लगाते? कॉन्ट्रैक्टर को लगाते? गोवा शिपयार्ड को? गाड़ी हम किसको और को दिया है. मेरा भाई है वो भाई गाड़ी शिपयार्ड को दिया है. वो शिपयार्ड गाड़ी चलाता है. हमारा इसमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह शिपयार्ड में नहीं है. Our reporter Hiru Mahale from Kuttali. MPT Workers Union have threatened to hit the roads if coal handling is stopped in MPT. They have asked NGOs not to play politics on this issue as workers will lose their jobs if coal handling is stopped. They have urged Goa Pollution Control Board to preserve the interest of workers before giving any decision on coal. MPT Workers Union Working President Judas De Costa said they are opposing coal pollution but want coal handling in MPT. Our union says it's an appeal going on to the Goa Pollution Control Board not to put impositions of handling the coal, because as our President Leonard said, after the mines this is the only source of handling coal. We also oppose coal. We also oppose pollution, but we want to handle coal. NGOs, as a request to the NGOs going on, NGOs should also think this coal handling has been done over the period of years, more than a decade. And this is the only survival. We have totally based on our salaries. If this, I humbly request the NGOs not to come on our way, not to come on our stomach, because if we stop coal, we will be having a big problem, big impact. Also, we will be compelled to come on road if we have already suffered right from January 2017 to get our enhanced wages. Out of 11 major ports of this country, we are the 11. 10 ports has already implemented their pay scales and their benefits, whereas our workers have been sacrificing right from 2016. Our reporter Hiru Mahale in Vasco. Sri Shantadurga Balikareen Gade festival was celebrated with a lot of pomp and gaiety. This festival is famous throughout the state. A structure 15 feet wide and 30 feet tall is built for the festival. Devotees from across the state came to worship the deity.
ही जात्री आमी सांताळच्या बाळेकडेन जात्रेचो आज 4थो दीस. हेजी एक कितें आसा हे कार्ड करपाक कारण हेच कितें जाण तूं ही आमकां एक जाणटेल्या एक देवी जाय पडली ती देवी हाडपाक तेमी कितें केलें तर देवी प्रसाद बी घेतलो केलो ती चाटे फळ मागो लागली. चाटे फळ मागतकच तेमी चाटे फळ दिली जाणट्यांनी आनी हाडली. ते मदी रावली रावतले परत दिसा प्रश्न पडलो तूं कित्याक रावली तर आपल्याक म्हणपाक लागली फुडले आनी फाटली जाय म्हणजे मनशां रगत आनी तेमी तयार जाले दिवपाक तयार जाले दिता म्हणटा. आमी कितें करता आतां आमचे ल्हान गाडी आसा तेमकां आमी फुडल्यान तोपता रथ काडप गरवेचे आपल्या गरवेचे व्हरप आनी जाणट्या गॉड मेन गॉड आसता तो फाटल्यान तोपप ताका आनी ते रथ दिवप. Our reporter Ramesh Naik Raut from Bali. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Members of Maulit Temple at Poraskare in Pennem have threatened to take law in hands if a road is built near the temple. NH17 passes nearby this village and villagers fear that temple might be demolished for road widening works. The temple members along with the Sanatan Sanstha, Hindu Jana Jagruti Samiti, Mandir Suraksha Manch and Goa Suraksha Manch addressed the media on the issue. JSM convener Subhash Valinkar said they will spread this movement across Goa. 2014 आम्ही ज्यावेळी निवेदन दिले त्या टायमाचेर आमकां सांगले की बाबा तुमचे देऊळ सेफ आसा पूण हे उतार खंय तरी तेंच्यांनी आमकां काळोखान दवरून आमच्या स्थानीक आमदारान आनी आमच्या गांवच्या धर्मकंटक लोक आसा पळय ह्या धर्मकंटक लोकांनी आनी त्या स्थानीक आमदाराक मेळून हे जे कट कारस्थान करून जे आमचे हिंदूंचे धर्मस्थान आसा श्रद्धास्थान आसा हे खंय तरी बाबा उडोवपाचे नश्ट करपाचे हे षडयंत्र केल्ले आसा. ह्या षडयंत्राक आमचो विरोध आसा आनी ह्यान फुडें आमी विरोध करतले. हांव एकूच सांगूंक सोदता की ह्या प्रेस कॉन्फरन्सीच्या मार्गान की जर परसकडे गांवचे माऊली मंदिराच्या आसपास जो भाग आसा आनी तो भाग जर परतून जर काम जर सुरू जालें जाल्यार आयज मेरेन आमी हे संयम जर दवरलेले आसा ते संयम आमचे तुटतले आनी आमी कायदो सुद्दां हातीन घेवपाक आमी फाटीं फुडें पोवचे ना. मंदिर हें रक्षण आसा त्या मंदिराचें रक्षण हो समान मुद्दो आशिल्ल्यान हे सगळे आमी तरेतरेचे विचारांचे लोक जे आसा अनेक गजाली आमच्या प्रत्येक मनशाक पडटल्यो अश्यो ना पण हो मुद्दो जो आसा म्हणजे आर्किओलॉजिकल म्हत्व आशिल्लें श्रद्धास्थान हिंदूंचें तोडपाक जायना खंयच्याच पद्दतीन आनी तें आमी तोडूंक दिवचो ना ही बाब जी आसा ती आमी हांगा बशिल्ले सगळ्यांनी कॉमन आसा अशें एक म्हाका दिसता. Our reporter Jawahar Barve with video journalist Sham Chari in Panaji. And here is the news roundup. Watch. BJP Goa President Vinay Tendulkar said Shiroda Zilla Panchayat member Jaideep Shirodkar has joined BJP on Friday. He was earlier with the MGP. आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 तारखे येणारे 12 एप्रिलाक गोंयांत तेंची जाहीर सभा आसा आणि ती सकाळची स्थान निश्चित जावना पण पणजी वाठारांत चड करून पणजी वाठार किंवा उत्तर गोंयांतच आसतली. आज आमचे अरुणाचल प्रदेशाक 2 खासदार पयलींच बिनविरोध निवडून आयिल्ले आसा. Former Bicholi MLA and MGP leader Narendra Sawal has said that a decision will be taken within a day or two about his contesting Lok Sabha elections from North Goa. मोगो पक्षाचे नेते सुनील ढवळीकर किंवा दीपक ढवळीकर यांच्यानी माझे नाव घेतले पळय उत्तर गोंयच्या लोकसभेच्या उमेदवारी खातीर ते त्यांच्या मनाचे मोठेपण. हांवें अजून काय निर्णय घेतलेलो ना पण कार्यकर्त्यांक विश्वासान घेवन जे कितें ठरोवपाक जाय ते आमी ठरयतले. Nationalist Congress Party wants an alliance with Congress in Goa. The party says it has winning candidates and wants the Congress to form an alliance with it. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की मिडियाक की इलेक्शन येयलां हेजेर की चिंतप ना की नॅशनल पार्टी कडेन एक मनीस नाय पूण पयले सुवातेर म्हणटा तो एक म्हणटा तो आमचो एक MLA आयज आमचे मदें हिंगा आहा चाळीसा मदें एक. सो हांव हेंच
आमच्या दुसरे पार्टीक लायक काँग्रेस पार्टीक हांव सांगूंक सोदता की बाबा इलेक्शनाक बराबर रावन करपाची सारकी गरज. लास्ट इलेक्शना टायमाचेर म्हगेल्या प्रेसिडेंटीन आनी आमी इतलें मागलें, म्हगेल्या पार्टी प्रेसिडेंटीन मागलें शरद पवारान एटलिस्ट आमकां 4 सीटी निमणी 2 सीटी अलायन्स करपाक. करूं ना, अलायन्स करूं ना आमचे कडेन. अलायन्स केलें जाल्यार आज हें येसपा शकनासलें न्हू. आयज आमकां एनसीपीक अंडर एस्टिमेट कोणें करपाक जायना. Goa Suraksha Manch convener Subhash Velinkar said casting a vote in favor of Congress or MGP or an independent candidate is like casting a vote in favor of BJP as they later joined that party. ही परिस्थिती जर निवळूंक जाय जाल्यार गोवा सुरक्षा मंच हो एकमेव पर्याय जनते समोर आसा की तें मत मात्र हे अशा प्रकारचे विदर्णा राजकारणातली जी करणारे आसा तांच्या पर्यंत वचना आणि सिद्धांताच्या आधाराचेर नैतिकतेच्या आधाराचेर राजकारण गोव्यात प्रवेश करतले हाची आमकां खात्री आसा. Our reporter Mahesh Govekar from Bichali and video journalists Irshad Sheikh and Shyam Chari in Panji. 10 persons were arrested on Friday after a clash between two groups during Shigmotsav celebrations. फिजिकल इंजुरीज जाल्यो तातूंत भितर कोणा कडेन सुरी आशिल्ली ताणी ती तांचो तो धोल आसता ती लावन तो फोडलो. तातूंत भितर त्या स्कफला भितर तांकांय कोणा मातशें हाताक बी लागली आनी तांकां मागीर आमी सेंड देम फॉर मेडिकल अटेंशन एट ऑझिलो हॉस्पिटल. नो वी वील रिकवर इट. ना सद्या पूण ना, काल तांकां एडमीट केलें आनी ते डिस्चार्ज. सगळे कितें तातूंत सगळ्याकच मायनर इंजुरीज सगळ्याकच इंजुरी जाता कित्याक ती झटापट जाली तांचे भितर आनी सगळ्याकच बारीक बारीक लागली. 38 10 arrested. Yes, they are account for the bail. Zenora Premier League, a local league where participating teams will have players from Usgaon and Darbandora, will be held from 31st March. आमी टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक फाटल्यान हेतू की आमचे जे भुरगे आसात आतां एवरी कडेन सगळे कडेन प्रिमियर लीग जाता आनी आमी एक दीस अशेंच बसलेले आनी आमकां एक आयडिया आयली की आमी आमच्या गांवांत कित्याक प्रिमियर लीग करपाचो म्हणून आमी खंय तरी प्रिमियर लीग करतकीर आमचे भुरगे सगळे फुडें येतले म्हणून आमी सगळ्यांनी मेळून एक डिसिजन घेतलें की आमच्या भितर एक उसगांव आनी दारमोडा पंचायत घेवन ह्या फर्स्ट टायम उसगांव दोन पंचायत घेवन स्टार्ट फुडें वचूया. अरावंड एक 19 म्हणजे फॉर्म रेडी केल्ले आनी फॉर्म अरावंड 190 भुरग्यांनी फॉर्म भरलेले पूण आमी 6 जाण ओनर आसात. 6 जाण ओनर आसा न्हू सगळ्या ओनरांनी 15 प्लेयर घेतल्या म्हणजे एके टिमीन 15 प्लेयर सगळे टोटल 90 प्लेयर आमी सिलेक्ट केल्या 6 ओनरांनी आनी आमच्यो आतां 31 टुर्नामेंट स्टार्ट जाता. जेनोरा प्रिमियर लीग जेनोरा हय वर्ल्ड कप हय ग्राउंड आमचो दारमोडा पंचायत ग्राउंड. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.go365.tv. Follow us on Facebook, Go365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching.